Good morning, students. How are you today? I hope that you are fine. Okay, today you will learn with me, Ma'am Hermione. Our material today is about recount text. Okay, today there are some lesson goals that you will reach in here. The first is the definition of recount text, pengertian dari teks recount. And the second is the generic structure of recount text, susunan umum dari teks recount. And the third is the language features of recount text, atau ciri kebahasaan dari teks recount. And last, I'll give you an example of recount text, contoh dari teks recount. Okay, the first slide, it's about what is recount text. In here, I'll show you the definition of recount text. And the second is what is the structure of recount text. It's about the orientation, event, and reorientation. And then the third is what are the language features of recount text. It's about the tenses and the characteristic that we use on recount text. And the fourth, an example of a recount text. And the fifth is summary. We will review the materials together. And last one, exercise. You will answer some questions here. Okay, what is recount text? I do believe that you ever met this text. Recount text is a text which has social function to retell events for the purpose of informing or entertaining. Jadi, recount text ini adalah teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian yang telah berlalu. Dan tujuan dari teks recount ini ialah memberikan informasi atau untuk menghibur. Nah, saya yakin anak-anak sekalian pasti pernah berjumpa dengan teks recount ini. Teks recount ini itu seperti menceritakan kejadian yang sudah berlalu, baik itu dalam berupa pengalaman ataupun suatu yang berkesan di kehidupan kamu yang sudah kamu lalui, seperti itu ya. Nah, when you tell about the happening in the past, it means that you make a recount text. Jadi, jika kamu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, itu artinya kamu sudah membuat teks recount. Jadi, gampang kan untuk membedakan teks recount dengan teks yang lainnya. Okay, now what is the structure of recount text? Apa sih struktur teks dari recount text ini, atau secara umum susunannya seperti apa? Seperti yang kalian tahu, setiap teks-teks yang ada itu pasti ada struktur teksnya kan? Nah, recount text juga begitu, dia memiliki struktur teks. Nah, struktur teks yang pertama ialah orientation, and the second one is events. Di sini eventnya kenapa ada tanda kurung dan S, itu berarti event dalam recount text bisa lebih dari satu. And then the third one is reorientation. Okay, look. The first is orientation. Orientation is provide setting and introduce the participants. Means di sini dia berisikan tentang setting atau tempat, lokasi, bisa dengan waktu juga. Kemudian yang paling penting adalah di orientation ini dia berisi tentang participants atau karakter ya, karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Okay, and then the second one itu events. Events karena dalam satu teks recount bisa jadi lebih dari satu events, itu tentang tell what happened in what sequence. Means apa sih kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi di sini dia menceritakan rangkaian kejadian atau hal apa saja yang terjadi secara beruntun. Nah, contohnya di sini ada contoh ya. He visited museums. He sat in public garden. He talked about postcard yesterday. And then the last one is reorientation. Reorientation is optional closure of events.
Sebenarnya ini optional ya, pilihan, tapi dia berisikan apa? Akhir dari kejadian yang dialami oleh karakter yang ada dalam cerita tersebut. Nah, ini dia meskipun optional, tapi kita sering juga membuat reorientation ini. Kenapa? Ini juga bisa dalam bentuk kesan ya, kesan dari si penulis, kesan dari si writer itu, atau kesan dari karakter yang sedang diceritakan di dalam cerita tersebut. Okay, next, language features ya. Language features here ini tentang ciri kebahasaan atau ciri dari teks tersebut ya. Apa aja yang ada di language features dari recount text ini? Pertama, using simple past tense. Karena dia past event, kejadian sudah berlalu, maka kita menggunakan simple past tense. Dia bisa juga menggunakan past continuous dalam teksnya, bisa menggunakan past perfect dan past perfect continuous tense. Jadi yang berikutnya adalah dia menggunakan temporal sequence, means itu seperti on Saturday, on Monday, and etc. After that, dia juga gunakan conjunction, kata penghubung seperti then, before, after, and etc. After that, in this text we use action verbs. Jadi kita di sini ada menggunakan action verb, when, stayed, etc. Tapi ingat, action verb ini sudah dirubah dalam bentuk kedua karena dia merupakan past tense ya. Makanya di sini when, seperti when ini merupakan kata kerja kedua dari go. Stay itu kata kerja kedua dari stay. Okay, now we move to example. Look, holiday in Pongkar Beach. I want you to read the text. Now we read together. When semester holiday after visiting my grandmother at Tanjung Balai Karimun Kepri, I and my family went to Pongkar Beach to refresh our mind. It's a rarely to take a vacation because my father very busy. The way to Pongkar Beach was very quiet good, and the view was really beautiful. On our left and right full of trees along the way. Because Karimun is a small island, there is no traffic jam here. We can reach there in 20 minutes from my grandma's house. After we arrived, the beach was so crowded, but we still enjoyed the time by took pictures, swimming, playing banana boat, playing sand, and go around the beach by boat. We stayed overnight in the tent that we have rented before. We got up so early in the morning that we could enjoy sunrise landscape at the beach. We ate nasi lemak as the breakfast. Nasi lemak is Malay traditional food and it's so delicious. I and my brother played hide and seek around the beach. We were quite tired for playing a whole day, but we were very happy. Now we will analyze the text. Holiday in Pongkar Beach is a title. Yeah, we said that holiday in Pongkar Beach here, the title. And the first paragraph we call orientation. The second paragraph we call event. Also the third and fourth paragraph are the events. Nah, tadi kan saya udah bilang, event dalam satu cerita naratif itu bisa lebih dari satu. Seperti yang di cerita ini, eventsnya lebih dari satu ya. Ada 3 events di sini. And then, the last part is reorientation. Nah, ma'am, itu kenapa ada warna-warni di situ? Seperti yang tadi di halaman sebelumnya, saya kan memberikan warna pada language features-nya kan. Nah, di sini juga language features yang ada di sini, warna merah itu menunjukkan dia action verbs ya. Jadi when, enjoyed, stayed, got, at, paid itu merupakan action verb. Kemudian warna kuning itu merupakan conjunction.
Jadi when, after, but, before, then itu merupakan conjunction. Nah, yang the blue one, warna biru, itu merupakan to be dari simple past ya. Okay, now summary. Kita masuk dalam kesimpulan. Apa yang bisa kita tarik pada hari ini? Kesimpulan yang bisa kita tarik pada hari ini adalah pertama, recount text is a text which has social function to retell events for the purpose of informing or entertaining. Jadi, teks recount itu adalah teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian yang telah berlalu dengan tujuan memberikan informasi atau menghibur. Kemudian yang kedua, when you tell about the happenings, something that happenings in the past, it means that you make a recount text. Jadi ketika kamu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, itu artinya kamu membuat teks recount. Kemudian yang ketiga, the generic structure of recount text. Ada orientation, events, reorientation. Jadi dia susunan umum dari teks recount adalah orientation, events, reorientations. Kemudian apa itu orientations? Tadi sudah kita tahu, provide the settings and introduce participants. Jadi dia berisikan tentang tempat dan juga pengenalan karakter yang ada di dalam cerita, baik itu si writersnya sendiri ataupun orang lain yang diceritakan dalam cerita tersebut. Kemudian events merupakan kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi tell what happened in what sequence means runtutan dari setiap kejadian yang ada di dalam cerita. Okay, and then last part is reorientation. Nah, reorientation is optional ya. Tadi saya sudah bilang ini merupakan pilihan, namun sering kita sampaikan juga di dalam teks recount. Reorientation ini merupakan akhir dari cerita atau apa sih yang dialami oleh si penulis atau orang yang ada di dalam cerita tersebut pada akhirnya. Apa kesan yang dia punya. Seperti yang tadi dalam cerita tadi dia bilang dia sangat bahagia kan. Dia dan keluarganya sangat bahagia. Jadi ada akhir cerita yang dimiliki oleh si penulis ataupun si karakter. Jadi di dalam cerita tersebut, akhir cerita itu disebut dengan reorientations. Oke, kita masuk dalam language features. Language features ini tadi seperti yang saya bilang, using simple past tense, using temporal sequence, using conjunction, using action verb. Jadi dia menggunakan simple past tense, past continuous, past perfect, dan perfect continuous tense. Kemudian dia menggunakan temporal conjunction, temporal sequence, on Monday, on Saturday. Ini merupakan kata keterangan waktu ya. Kemudian menggunakan conjunction dan before, after untuk menyambungkan dari masing-masing kejadian yang ada di dalam cerita. And then dia juga menggunakan action verb. Action verb di sini contohnya when, state, page, seperti itu ya. Sejauh ini sudah mengerti ya apa itu recount text, apa itu struktur teksnya, fungsinya apa, dan kemudian language features-nya ya kan. Kita akan masuk ke dalam exercise. Ini bagian terakhir dari slide saya. Exercise ini pertama, you have to read the text. Ini teksnya, kamu silahkan baca. The title is The Swim in the Swimming Pool, ya. Silahkan kamu baca teksnya terlebih dahulu. Kemudian, you have to answer some questions. Jadi kamu harus menjawab beberapa pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya? The first is, from the text, we know that the writer, blah 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 blah. And the second one, the main idea of the second paragraph is, blah 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 blah. And the third one is, where did the writer spend his weekend? The fourth, why did
why did the writer use sunscreen? And the fifth, how did the writer feel? Oke, nanti kamu harus menemukan jawaban ini dari teks yang tadi ya. Oke, kita kembali ke teksnya. In the swimming pool. On Sunday, I went to Tamara swimming pool with my friends. I brought my bag, which is full by the things I need in the swimming pool. When we arrived there, I changed my clothes into swimsuit, then I do a little warming up before get into the pool. I used sunscreen to prevent sunlight burn my skin because this was such a hot day. In the middle of the time when swimming, I felt hungry. Then I wore my bathing suit and ate my foods that I brought from home. After that, I went swimming again until I have done in having fun. After swimming, I put on again my bathing suit and go to the bathroom to rinse my body. I used shampoo to clean my hair and soap to clean my body. After that, I use towel for dry my hair and comb my hair. I wear my clothes and put all the wet clothes into the plastic bag, so my bag would not get wet by water. At last, I was tired and went home with my friends happily. Okay, now it's time for you to answer all of the questions. Thanks, I think enough for today. Thank you for your attention. See you next meeting. Bye. If you have some questions, you can contact me. Here are my email address. You can send the email to me. Okay, see you.